हाँ वही थोड़ा मुझे थोड़ा हाँ खाली प्याज नहीं रहा नहीं में हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग केनता अच्छन आपण मैंने सभी आशा करुचे समस्ते भगवान के कृपारू भल थिबे आमे माने भी भल अच्छु गरम कहार कहार आड़े केनता केनता लगुचे केते केते टेम्परेचर अच्छे जे कमेंट रे बताबे आमर संबलपुर तो बहुत गरम अच्छे एते अच्छे जे नी कहन झारसुलारू मते बेसी लगुचे इथर इन बट का करमा खरा मत तो जनता करी गरम लागबा आउ खरा करुछि बोल तो जनता करी गरम टा कहीं जीवा वर्षा मासे फेर टिके किछि दिन गले वर्षा नहीं आसबा के वर्षा मासे फेर समको टिके राहत मिलबा समको टिके ठंडा ठंडा लागबा सेतकी दिन तो कम से कम वेट करि थाउ गरम टिके सही थाउ बाय द वे इड देखुन सकाल टाइम आउ आज सकालू सकालू मैं इटा ताको ग्रीन टी टिके बनै देली गरम गरम करले हेले का हला ताकर जेन फैट हो से ग्रीन टी टिके जन पिउछन बेले ताको लगे ग्रीन टी टिके गरम पानी करके दे कर डिप कर देली तपरे इआडे मुई पोहा बनीथिली आज नाश्ता रे पोहा बनीथिली तपरे ई पोहा में बादाम सब दे कर जेन बनासन जेन डेली आपण माने आगर भी ब्लॉग रे देखिथिबे बेले नाश्ता रे आज मैं पोहा बनी पकाली आउ इटा मैं तांको लई नै दउछे ग्रीन टी तापने आज छुट्टी अछि आज संडे सॉरी आज सैटरडे ये आज इलेक्शन थिला संबलपुर रो सैटरडे आज संबलपुर इलेक्शन लगे छुट्टी अच्छे आउ काली संडे भी छुट्टी अच्छे 2 दिन छुट्टी थिला बट गरम लगे बोली घर के भी आमे जाइनी घर के जाइतिले भी हिता किंतु हमर इथर जस्ट आसबारटा 6 दिन की 7 दिन होचे बेले हेतिले बोली नि जाऊ बोइलो इने देखुन आमे दुई जने पोहा खाई शेयर देलु आ मी प्राय दिन गाय मान कर लगी बोली बनासी इन तो काके देई नि पारे माने गरीब दुखी मान को मत नेले भल लागसी बेले प्राय दिन हंदा किछि भी नाश्ता बनामी कि किछि किन फल टिके हेले हेले मी पैक कर देसी पॉलिथिन थी आ तांको दी देसी दे देबार लगी तले देसन गाय माने आउ खाली बासी बोली नहीं माने बासी जिनिस मान बोली नहीं फ्रेश फ्रेश टाइप बनासी और केते बेले ताको दे पठासी आ केते बेले टाइम हेले मी भी तल के जासी और दे देसी देवार कथा भी मते भल लागसी गुटे पॉजिटिव वाइब्स आसी अपन माने भी ट्राई करबे जदि जेन माने दोछन बोल तो भल कथा तथापि भी आमे मान तो देखुन हंता ही खाउछु बेले पशु पक्षी मान को देला टिके आउ टिके भल लागसी निजे की भी टिके मन टिके शांत लागसी तापरे हेड थिला देखुन सकालर वीडियोटा मी रंधा बड़ा करी से दिन खाना पीना करनु ट्राइपॉड नै किने वीडियोटा मी बनेइनी हे दिन आउ नेक्स्ट दिन फिर बनेछि आपण माने आके जेकरी देखिबे जे इरा तापरे हमें संध्या बेले बाहरी गलो मार्केट आडे टिके गोल बाजार आडे टिके जिबार थिला मते भी कांकाडे किनबार थिला आउ तुमसा कांकाडे टिके आनबार थिला बेले ये बोली कि चलो संगे पले जिमा बोली ग्रोसरी सामान भी आनबार थिला किंतु एते भीड़ थिली जे आज जाइनी हेलानो इन तापर आसिकरी टिके फास्ट इन आम टिके पेट्रोल पंप न टिके पेट्रोल टिके भरी पकाले आउ आम इन फिर बाहरलु रोडटा एते भीड़ थिला जे माने जाम हे जिथिला जिबार लागि बेले हेतले इन आम टिके वेट करथिलु इन हे गुटे जगह स्पेस थिला जेने के हम अटकी पारिथिलु आज आपण मन को भी आगो कहि आज वोट अछि ना बेले हेति लागि बोली सब गली कंदी न पूरा भीड़ अछि आ एबे टाइम हेतिला 7 बजे थिला आउ 7 बजे भी आम बाहरलु बेले भी तार माने लोक माने नी जाई थे न माने बूथ मान जेन थिला बूथ मान ते पूरा खाली नी ही थे न बोले रोड मान भी जाम नी ही जिबा के इडा देखुन माने एते भीड़ मेन रोड नु हेटा पूरा गली मजी मजी गली माने किंतु बूथ रो सामना सामना जगह माने हेतिले बोले एतकी भीड़ सेतिले बोले जी बाइक रे गलु कार एते गरम करतिले कार जितिले लेता किंतु बाइक रे गले का हेसी कि माने भीड़ ये भी बोले कि आज भीड़ बहुत थिबे बोले एंता ही पले जो बोली ये पूरा इरिटेट होजुथान कि माने एते गरम थी एतकी भीड़ भीतर तुम ब्लॉग बनौछ बोली किंतु का करमी माने ब्लॉग लगी तो बनै लागसी बट जहाँ कहूँ जेन माने इन्फ्लुएंसर हम से माने ही जानी पारबे कि केते इरिटेट लागसी ब्लॉग बनाबार लागि किंतु भल लागसी मते मोर गुटे पसंद है बेले हेतिले बोली मी बनासी आ भल लागुथला ले हवाटा तार माने दिन भेटे घरे रही गरम थी पूरा इरिटेट नहीं लगी जैसे केच केच लगी जैसे बेले चलो ठंडा पवन थी बाहर बुलिया स्माइली बोइलु इने देखुन तापर किसी आम सामान पत्र सब घिनी गुना सब शेयर देलो आउ गोटे चाट बनासन इन इटा बुढ़ा रजा सॉरी मठापाली न अछि इटा
ଅଠା ବାଲି ଉଡ଼ା ମଝି ଥି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଟିକେ ଆଗକେ ଯେନ୍ ମାନେ ଖାଇଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର के ଆସିକିରି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଚାଟ୍ ବନାସନ୍ ଇନ ଯେନ୍ତା କହିବେ ହେନ୍ତା ବନେଇସନ୍ ବେଲେ ଆମର ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ବେଲେ ଏତେ ଲେଇ ବୋଲି ଇନ ଆମେ ବନେଇ କହିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନା ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଇଟା ଚାଟ୍ ସେଣ୍ଟରଟା ବେଲେ ଇଏ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ କେବେ ବି କହିସି କି ଆନିଦେବ ବୋଲି ବେଲେ ଆନି ଦେସନ୍ ବେଲେ ଆଜି ଯାଇଥିନୁ ବେଲେ ଚାଲ ପାଖକୁ ଟିକେ ଖାଇକିରି ଯିମି ବୋଇଲି दही रहेगा दही हाँ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ସେ ସିଂଘାର ଚାଟ୍ ମିଲ୍ସି ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରାୟ ଜାଗା ଥି କିନ୍ତୁ ଇ ଜାଗାରେ ଚନା ଚାଟ୍ ମିଲ୍ସି ଯେନ୍ଟାକି ମୋତେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ମୋତେ ବେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ସିଂଘାଟା କାଁଟା କି ମଇଦା ଥିସି କିନି ବେଲେ ଟିକେ ମୋତେ ମୁଇଁ ପ୍ରିଫର୍ କରିନି ପାରେ ସେ ମଇଦା ଜିନିଷଟା ମୁଇଁ ଖାଏବିନି ଆଉ ଚଣା ଯୋଉଟା କାଁ ହେସି କି ମାନେ ହଁ ଖାଲି ପାପଡ଼ି ଟିକେ ପଡ଼୍ସି ଯେନ୍ ବାହାରଥି ବି ମଇଦା ନି ମିଶା ହେଇଥିବା କାହିଁକି ପାପଡ଼ି ଗୁଟେ ଦୁଇଟା ଥି କାଁ ହେବା ହେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ମୁଇଁ ଇନ ଖାଏସି ମୋତେ ଚନା ଚାଟ୍ ହିଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ସି ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଯାହାକୁ ଚନା ଚାଟ୍ ପସନ୍ଦ ଥିବା ବେଲେ ଇନ୍କେ ଆସିକିରି ଖାଏବେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଗରମ ତ ପୁରା ଏତେଟେ କରୁଛି ଯେ ପୁରା ବାହାରକେ ବାହାରତେ ସାର୍ ପୁରା ଗୋଟେ ଗରମ ପବନର ଗୋଟେ ସେଟା ବାଜି ହଉଛି ପୁରା ଦିହିଥି ମାନେ ପୁରା ରାଉଁ କରୁଛି ଏତେ ବତ୍ରର ଗରମ ଲାଗୁଛି ଗାଁ ଆଡ଼େ ବି ଲାଗ୍ସି ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଗଛ ଖୁଟ୍ ଥିସି କିନି ଟିକେ ପାନ୍ ପବନ ଥିସି ବେଲେ ସେନିଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଥିସି ସେନିର ହାୱା ପାନିଟା ଅଲଗା ଥିସି ଆଉ ଇ 3-4 ଦିନ ହେଲାନ ପୁରା ଏତେଟେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁରା ଗଲାନ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରର ଭିଡ଼ ଲାଗି ବୋଲିଲେ ବହୁତ ଗରମ ଟାଉନ ଆଡ଼େ କାଣା କି ମାନେ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଯିବେ କିନି ଖାଲି ଭିଡ଼ କିନି ଗାଡ଼ି ମଟର ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଗରମ ବି ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଧେ ଏଇଟା ଆମେ ଘରକେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଆଜି ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ପୁରା 8:30 ଆଡ଼େ ହେଇଗଲା ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ମାର୍କେଟ ନେଇ କହୁନ ମାନେ ଯେତିକି ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ଲାଗି ଟ୍ରାଏ କଲେ ବି ଆସିନି ମୋତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ନା ଭିଡ଼ ପୁରା ବେଲେ ଗରମ ଲାଗି ବୋଲି ହେଲେ ଆଉ ରାନ୍ଧବାଲେ ମୋତେ ବି ପଧରା ଲାଗୁଛି ବେଲେ ଇଏ ବୋଇଲେ କି ରୁଟି ଆଉ ସବଜି ଟିକେ ଯାଉଛେ ଆନିବେ ବୋଲି ଆଉ ପାଖେ ଜୟଗୁରୁ ହୋଟେଲ ଅଛେ ବେଲେ କିନି ଆନିବେ ହେଟା ଦେଖୁନ୍ ହେଟା ନେକ୍ସଟ ଆଗର ଦିନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା ସେ ବେଲେ ଆଣିଲେ ରାତିକା ଆଉ ଖାନା ପିନା କରି କୁରା କରି ଆମେ ଶୋଇଲୁ ମୁଇଁ ଆଉ ଭ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିନି ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁଟେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଟା ମୁଇଁ ଫେର୍ ରନ୍ଧା ବଢ଼ାରେ ଲାଗିଗଲିନ ଆଜି ବି ଛୁଟି ଥିଲା ସଣ୍ଡେ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ବେଲେ ନାସ୍ତା ଆଣିଥିଲି ସକାଳୁ ଇଏ ଆଣିଥିଲି ଇଡ଼ଲି ଆଜି ଇଡ଼ଲି ସାମ୍ବର ଆଣି ଆଣିଥିଲେ ତାପରେ ଇନେ ସବଜି ବି ଟିକେ ଘିନି ଯାଇଥିଲେ ଶାଗ ଶୁଗି କରି ଆଜି ଆଣିଥିଲେ ମୁନଗା ଶାଗ ତାପରେ ଯେ ଆଲୁ ଟମାଟର ଝୁନଗା ଆଉ ତାପରେ ଯେ ଗ୍ରୀନ୍ ସବଜି ଆଣିଥିଲି ନ ଆଉ ଭଲ୍ ଥିଲା ଏ ମୁନଗା ଶାଗଟା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ଟିକେ ହାନି ଜାନିନି ଇଏ ଲିଚି ଆଣିଥିଲେ ଏଇଟା ଲିଚି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ସି ଯେନ୍ତା କରି ଏନ୍ତା ଟିକେ ପାନି ବାଲା ଜିନିଷ ମାନ କି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ କି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନକେ ନେଇ ଖାଇଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଯେନ୍ତା କରି ହଉ ବେଲେ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଲିଚି ଆଣିଥିଲି ଲିଚି ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଇଡ଼ଲି ବି ଥିଲା ନାସ୍ତା ଖାଇଦେମୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା 8:30 ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ଟିକେ ଖରାର ଲାଗି ବୋଲି ଟିକେ ଆମେ ବି ସକାଳୁ ଉଠିଗଲି ନ ଆଉ ମୋ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ହେଲେ ପୁରା ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ଇନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସାମାନ ପତ୍ର ମୁଇଁ ସବୁ ରଖିଦେଉଥିଲି ଆଉ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ବି ସେ ସାଙ୍ଗେ କରୁଥିଲି ନ ଇଏ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଥିଲେ ଅଫିସ୍ କାମ ତାଙ୍କର ତ ସବୁଦିନ ଦିନେ ବି ତାଙ୍କର ସେଟା ନାଇଁ ତାର ମାନେ ଘରେ ଥିଲେ ହେଲେ ରେଷ୍ଟ କରମି ବୋଲି ନାଇଁ ଏନି ଟାଇମ୍ ସେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଭିତରେ ଭରି ରହିଛନ୍ ନ ଆଉ କାଙ୍କିର ଆଣିଥିଲି ଏଇଟା କାଙ୍କିର ତ ଯେନ୍ତା କରି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଖରା ମାସେ ବୋଲି କାଣା ମୁଇଁ ଡେଲି ପୁରା କାଙ୍କିର ଖାଇମି ବୋଇଲେ ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କାଙ୍କିରଟା ଡେଲି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲେ କାଙ୍କିରଟା ଆମର ଘରେ ବହୁତ ସର୍ସି ଇନେ ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ଝରକାରେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ କେତେ ଖରା କରୁଛି ଯେ ଗରମ ପୁରା ବହୁତ ତାର ମାନେ ଖରା ବହୁତ କରୁଛି ଆଉ ପବନ ଟିକେ ଟିକେ ବି ଦଉଛି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ କି ଖାଲି ପାନ୍ ବର୍ଷବା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ବର୍ଷନ ହେତ୍କି ଦିନ ବୋଧେ ଆଦମି କି 9 ଦିନ ସେ ଅତି ଗରମ ନି କରସି କେହାଟା ଲେଖେ ଲାଗୁଛି ଚିପଚିପାହଟ ଅଛି ହ୍ୟୁମିଡିଟି ବହୁତ ଅଛେ ବେଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ପୁରା ଖେଚ ଖେଚ ଲାଗିଗଲାନ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ତ ମୁଇଁ ଜଲ୍ଦି ସାରି ଦେସି ଆଉ ତାପରେ ପୂଜା ପାଠ କରି ଯେନ୍ତା କରିବୁ ହେନ୍ତା 12-1 ହେଇଯାଉଛି ନ ଡେଲି ଡେଲି ଯାହାନି କହିଲେ ହେଲେ ଯେତ୍କି ପୁରା ଘିଚି ତାନିକିନି କର୍ମି ବୋଇଲେ ବି କାମଟା ଘାଏ ସରବାରନି ହେଟା ସବୁ କରିକୁରା ସାରଲି ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ପୂଜା ପାଠ କରି ସବୁ ସାରଲି ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ ଇଟା ବନେଇଥିଲି ଦେଖୁନ୍ କାଣା କରିଥିଲି ଆଜି ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି ତାପରେ କଦେଲ ଆଉ ଆଲୁର ସେ ଚୋଖା ବନେଇଥିଲି ଭର୍ତ୍ତା ନ ଆଉ କାକେର କରିଥିନୁ ଆମ୍ କିଣି ଆଣିଥିଲି ଆମ୍ ଆଣିଥିଲି ଏଇଟା ଆଚାର ଆଉ ରାତିକା ଇଏ ଆଣିଥିଲେ ଚିଲି ମସରୁମ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସେ ରାତିକା ଚିଲି ମସରୁମ ଆଉ ସେ ନାନ କାଣା ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଗରମ ଥି ବେଲେ ସେଟା ପୁରା ତାକୁ ହଜମ ହେଲାନି ସକାଳେ ପୁରା ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା ମୁଡ୍ ଚିଆଲା କେତେ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ପୁରା ଆଜର ନିନ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ
आउ काଣା ହେଲା कि काली राती जेन हरा मशरूम आउ नान करी आनले तो मैदा जिनिस नान टा केभे खाऊनी केनता ताको मन लागला जे के जाने आनी आनले आ जस्ट खाई सारली कि लाइन टा पले गला पूरा 2 घंटा में लाइन पले गला पूरा 12:30 बजे आड़े आसला बेले बहुत गरम करला एक्सेस आ हेतकी गरम थिली कि पूरा सेटा हजम हेबा पूरा हजम हेलानी एते पूरा गरम करला तापर लाइन टा आसला जे 12:30 के 1 बजे लाइन टा आसला जे सेटा भी पूरा वोल्टेज थाइनी पूरा सेठी भी पूरा झाल छाड़लानी बेले ताको सब आड़ू पूरा भीड़ पड़ी गला और पूरा सकाले हेटा बांती हेला पूरा मुख टा बहुत पेन करला न बेले हेथिले बोले ताकर चेहरा ही नी न मुई हेथिले कहली कि पखाल टी करू हल्का फुल्का तुन पूरा चिटका हेंता जिनिस मान करू जे खाइबा ले मन लागबा हेले आउ ई मसला फसला जिनिस सेंटी केतकी गरम थी हजम भी नी होए बेले हेथिले बोले आज मीटा पखाल करथिले भजा रगड़ा करथिली खाली एंदा पूरा चिटका के काड़ा करी सो हेंता न आजर वीडियो के मी इन एंड करू छे आजर ब्लॉग जदी आपन मन को पसंद आसीथिबा बेले प्लीज लाइक टे कर देबे और शेयर कर देबे ताकि बाकी माने भी देखि पारबे जेन माने मोर चैनल के नुआ आसीचन सब्सक्राइब टिके कर देबे आ पाखे थिबा बेल आइकन के हिट कर देबे ताकि जेतकी भी मोर नुआ नुआ वीडियो मन आसबा नोटिफिकेशन सब आपन मन को निके आगे पहुंची पारबा कमेंट करबे कि आजर ब्लॉग आपन मन को केनता लागला जे देखा हम फिर आपन मन को संगे नेक्स्ट आ गुटे ब्लॉग रे रहिली जुहार।